عالم المعرفة ام دي سافوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا واحد المسألة في واحد الاستعراض سريع، يعني واحد المسألة اللي هي مهمة خاصة بالنسبة لضعاف البصر. هي المكبرة المدمجة في الايفون، يعني هذا لوب اللي انتغري في التليفون ديالنا. كيفاش غنأكتيفيوها، كيفاش غنستخدموها، وشنو هما لي بارامتر اللي ممكن نديروهم لها. Réglage. ندخلوا للريغلاج، Réglage. نمشيو l'accessibilité. Recherche. Mode. Oui. Blue. Part. V. Ne. Temps. Génère. Centre. Luminosité. Écran. Accessibilité. Bouton. Voilà, accessibilité. Les fonctionnalités d'accessibilité. Voilà. Vision. Balayo. En tête. VoiceOver. Zoom. Loop. Non. Voilà. Bouton. Loop, نكليكيو على loop. Loop. Désactiver. Voilà, désactiver, نديرو لا active. Activer. La loupe vous permet d'utiliser l'appareil photo pour agrandir votre environnement. Si elle est activée, vous pouvez faire glisser la loupe depuis la bibliothèque d'apps vers l'écran d'accueil ou l'ajouter comme nouveau raccourci d'accessibilité. Voilà. Loupe. Accessibilité. Accessibilité. Loupe. Oui. Voilà. Bouton. اول حاجه كنأكتيفيو لا لوب. فاش كنأكتيفيوها كتولي لنا بحال اون ابليكاسيون ولا شي حاجه في هذا في الاكران داكاي. هذيك الساعه غادي نشوفوها. هذه بالنسبه لاي او اس 14. لاي او اس 13 ما نعرف، في لاي او اس 12 ما كتطلعش. الوغ شنو خصنا نديرو لها في لاي او اس 13؟ هي فاش كتاكتيفيها اوتوماتيكمون كتطلع في الراكورسي داكسيسيبيليتي في تريبل كليك ديال البوطون هوم، يعني كتضاف على الفويس اوفر. هنا في خصنا نردوا البال، هنا فين خاصنا نردوا البال، لان حنا بما اننا ضعاف البصر ومكفوفين، فإلا اكتيفينا لا لوب خصنا نمشيو للراكورسي داكسيسيبيليتي ونديزاكتيفيوها من تمايا، او لا نعرفوا بان راه عندنا من تما. يعني فاش نضربوا تريبل كليك غادي يخرج لنا الاختيارات. ولكن كاينه مساله واحده اخرى ممكن اننا ناجوتيوها في السونتر دو كونترول. Zoom. Les fonctionnalités de réglage. Réglage. Accessibilité. Réglage. En tête. ناجوتيوها في السونتر دو كونترول. Réglage. Mode avis. Wi-Fi. Bluetooth. Données. Partage de code. VPN. Notification. Son et vibration. Ne pas déranger. Temps d'écran. Général. Centre de contrôle. Bouton. Sur le centre de contrôle. Balayer l'écran de bas en haut. Accès à part. Autoriser l'accès. Commandes inclus. Lampe. Mode. Enregistrer. Autre. Insérer. Axe. Insérer. Alarme. Insérer. Appareil. Insérer. Apple Télé. Insérer. Audition. Insérer. Calculette. Insérer. Chronomètre. Insérer. Dictaphone. Insérer. Lecteur d'éthique. Insérer. Loop. Voilà. كنلقاو لوب. Insérer maison. Loop. Insérer loop. Bouton. نكليكيو على انسيري. Insérer loop. هكا. Insérer maison. Bouton. عندنا في سونتر دو كونترول. نخرجوا في حالتنا. Maison. Réglage. فوالا. فاش نخرجوا لl'écran d'accueil في الغالب غنلقاوها من تحت ميل. App Store. فوالا. Outlook. Mail. Message. Mail. Outlook. Mise à jour. App Store. Réglage. Et radio. Apps. Outlook. Mail. Message. Google. Note. Appareil photo. Écran. Google. Suite Business. Twitter. FM Radio. Instagram. Et radio. Réglage. App Store. Outlook. Mail. Aucun message. Google Keep. Note. Appareil photo. Météo. Horloge. 19h52. مازال ما طلعتش، ولكن في الغالب غادي Météo. Photo. ما علينا. كيفاش غادي نستخدموا هاد اللوب؟ يعني كيفاش غادي نستخدموها؟ المهم نطلعوا سونتر دو كونترول. Assistive Touch. Menu Assistive Touch. Centre de contrôle. هي من سونتر دو كونترول احسن. علاش؟ لان فين ما كنا في اي صفحه كنا فيها ممكن اننا نستخدموها. نمشيو Mode économie de select loop. Bouton. فوالا. ها هي لوب كاينه في سونتر. Sélectionner. Enregistrement de loop. هي Bouton. بالخريه طلعت. الوغ نكليكيو على لوب. اش غادي يوقع هنايا؟ Loop. Viseur. Image. فوالا. Viseur. Image. كتطلع لنا على هذا الشكل هذا. Poignet. Voilà. Sélectionner. Zoom. 0%. كنلقاو سيليكسيوني زوم. فوالا دابا راه مسيليكسيوني زوم. Zoom. 0%. Ajustable. كتجي هي باغ ديفو كتجي سيليكسيوني. دابا حنا كنباليو مره واحده كنلقاو Sélection. Zoom. 0%. زوم Ajustable. 0%. الا طلعنا ب 700 10%. 10% 20%. 20%. يعني هكا كنكبروا الحاجه كما كنقولوا يعني فاش كان هذا هذا يعني راه فاش كنطلع ب7 من تحت الفوق كل ما كتزيد تكبر المساله اللي غادي نفيزيوها باش نشوفوها شنو هي كتابه ولا اوبجي ولا اللي كان. نزيدو 30%. 30%. 20%. 10%. Voilà. Luminosité. 50%. Voilà. Bouton. هذه الليمونوزيتي. مثلا بغيت نزيد في الضوء، هذه الاضاءه، بغيت نزيد خصني نكليك على هذا. Sélectionner. Luminosité. Voilà. 50. Luminosité. 50%. Ajustable.
هي 50% 60%, 60%. 70%, 60%, 50%. Voilà. Sélectionner. Luminosité. Voilà. 50%. Luminosité. 50%. الا ما كانش عندي سيليكسيوني فاش غنبالاي Contraste. 50%. Bouton. البورسونتاج داك هذا الكونتراست هو التوضيح ديال هذا الا بالي Filtre. Contraste. 50%. Sélectionner. Contraste. 50%. Contraste. 50%. Ajustable. 60%. 50%. يعني باش نفهموا المساله فاش كتخرج لنا هاد القائمه هذه يعني اي حاجه بغينا نزيدوا فيها او نقصوا فيها او نستخدموها لا بد انها تسيليكسيوني واخا نسيليكسيونيهم كاملين راه بيبقاو خدامين كاملين نزيدوا Arrêt sur image. Bouton. Contraste. 50%. Ajuste. Sélectionner. Contraste. Voilà. Contraste. Filtre. Aucun filtre. Bouton. هذا فلتر هنا الا ضغطنا Sélectionner. Filtre. Voilà. Défileur de filtre. Voilà. Aucun filtre. Arrêt sur image. Voilà. Défileur de filtre. Nuance de gris. Rouge sur noir. Jaune sur noir. هكا كتبدل لنا الفلتر يعني كتولي بحال عندنا واحد الخلفيه ان كل واحد يدير الخلفيه اللي كتساعدو على الشوفه ديالو. Sélectionner. Filtre. Voilà. Nuance de filtre. Lampe torche. Non. Bouton. هذه Action disponible. الا بغينا ناكتيفيو لونطورش يعني الاضاءه يعني هذا يتشعل الفلاش يعني باش يضوي كما كنقولوا. Arrêt sur image. Bouton. هذه اغي سور ايماج هذه مهمه يعني بحال دابا هكا زوميت على واحد المساله مثلا على واحد كتابه مثلا واحد نص صغير زوميت عليه بغيت كما كنقولوا نفيكسيه ناخذو كنكليكي عليه هكا Arrêt sur image. فاش كنكليكي عليه Quitter l'arrêt sur image. Bouton. دابا هكا راه تخدا كوم صوره Réglage. Bouton. Voilà. Mode photo multiple. Bouton. فوالا دابا هنا راه كما كنقولوا تخدات بحال الصوره راها عندي ممكن ناخذ Réglage. Quitter l'arrêt sur image. Lampe torche. Quitter l'arrêt sur réglage. Bouton. Voilà. Mode photo multiple. 65%. 60%. Mots. Caractère. Décrire en tête. Conteneur. Mode photo multiple. Bouton. وهذه مود فوتو ملتيبل هذا المود فوتو ملتيبل الا كليكينا عليها Mode photo multiple. Afficher un arrêt sur image. Bouton. Afficher un arrêt sur image. كتخرج Bouton. افيشي انا غير سوري Réglage. Bouton. Voilà. Afficher un arrêt sur image. نكليكيو Bouton. عليها Afficher un arrêt sur image. Défileur d'arrêt sur image. Voilà. 1 sur 1. Ajustable. دابا هكا الصوره ها هي عندي في سميتو Lampe. Filtre. Contraste. Lampe. Défileur d'arrêt sur. Fermé. Bouton. Fermé. Bouton. Fermé. Défileur d'arrêt sur image. 1 sur 1. Ajustable. دابا الصوره عندي الا طلعت لفوق نلقى Fin. بارطاجي Fin. 1 sur 1. Partager l'arrêt sur image. Bouton. دابا هذيك الصوره اللي تخادت وبقات واقفه عندي تما الا كليكت على بارطاجي كتفتح لي ليست دو بارطاج ويمكن لي نبارطاجيها فين ما بغيت. Viseur. Image. Voilà. Poignet. Sélectionner. Zoom. Fin. Fin. Bouton. فوالا Fin. Viseur. Réglage. Bouton. كيبقى لنا هاد Arrêt sur image. Bouton. Réglage. Mode photo multiple. Mode photo. Réglage. Bouton. كيبقى لنا هاد ريغلاج Mode photo multiple. Réglage. Bouton. ريغلاج المهمه ديالها Réglage. Personnaliser les commandes. En tête. هنا غير بغيتي تبيرسوناليزي لي كوموند OK. Bouton. Ajouter et organiser les commandes que vous utilisez le plus souvent. فوالا Commande principale. En tête. Zoom. Réorganiser. Zoom. Bouton. Déplaçable. كتطلع زوم هي الفوقانيه الا كنت انا باغي شي فونكسيوناليتي هي الاولى المهم هادو غير باش Faites liste. Commande. Luminosité. Réorganise. Contraste. Réorganise. Filtre. Réorganise. Lampe torche. Réorganise. Autre commande. Filtre. Filtre. Bouton. Autre commande. Réorganiser lampe torche. Supprimer. Lampe torche. Action disponible. وإلا بغيت نسوبريمي شي وحده فيهم ما علينا غير Réorganiser filtre. Bouton. مثلا filtre. Déplaçable. Supprimer. الا باليت واحد بصبع واحد من الفوق لتحت سوبريمي هكا Action effectuée. Supprimer. Réorganiser lampe torche. Lampe. Lumineux. Commande. Faites glisser juste. Réorganiser. Zoom. Commande personnalisée. OK. Bouton. فوالا ونديرو اوكي دابا هكا ما Viseur. Image. Poignet. Select. Zoom. Lumineuse. Contraste. Lampe torche. Arrêt sur image. Réglage. Bouton. الا لاحظتوا الفلتر ما بقاش يعني اي حاجه بغيت نحيدها هذيك الطريقه نريغلاج نمشي نوقف على ديك المساله اللي بغيت نحيد كنبالي بصبع واحد من الفوق لتحت كتسمع سوبريمي كنكليكي كنطلع فوق كندير اوكي. هذا ما يمكن ان يتقال على اللوب بالنسبه لضعاف المبصرين يعني ضعاف حتى المبصرين يعني ضعاف البصر والمبصرين مثلا المبصرين كاين اللي كتكون شي كتابه صغيره ولا شي حاجه ما كتبانلوش ممكن يستخدمها يعني وكما كنقولوا افيكاس. هذا ما يمكن يتقال على المساله ديال اللوب. شكرا على المتابعه والى اللقاء في شرح اخر. تحياتي.